Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Иншаллах мо китоби Любобро ки шарҳи мухтасари худури аз давом медиҳем ва дарси навбатии мо илтимасу ҳилал шаҳр Рамадан. Ин кофтани ҷустани моҳи шарифи Рамазон аст. Ҳамин моҳа дидан. Янбағӣ линнас ан яҷиб мисол барои одамо воҷиб аст ки ан ялтамису ҳилал бояд нигоҳ кунанд, бояд бикованд, бифаҳманд ки моҳи Рамазон моҳи нав дар куҷода мерояд. Фил явми таси вал ишрин мин Шаъбан, 29 рӯзи Шаъбон бегашт мо бояд шо кунем, нигоҳ кунем ки кадом тарафта моҳ мерояд, дар куҷои моҳи Рамазона бинем. Ва када ҳилалу Шаъбан ли аҷли икмалил идда. Масалан моҳи Шаъбон хиша ки моҳе ки нави Шаъбон ки буромадга урам бояд мо чико кунем бикунем. Фа ин раъав саму, мисол агар дидан, агар мисол як 10-20 одам ки дид моҳи нав дид моҳи Рамазона ки дид дар осмон, бояд чун пагашта бояд рӯза бигиранд. Ва ин ғумма алайҳим акмалул идда. Масалан агар абр боша, масъалаи моҳ маълум набоша, ҳеҷ ҷода дидагӣ набоша, мо чӣ кор мекунем? Ҳамин моҳи Шаъбана 30 рӯз мекунему, пагашта баъд моҳи шарифи Рамазон ният мекунем, рӯза мегирем. Шаъбон 30 явман сумма саму. Лианна асл бақаъу шар фала янтақилу анҳу ила бидалил. Мисол агар дида бошанд моҳа 29 рӯз Шаъбон мешавад. Агар надида бошанд моҳаш 30 пара мекунем, баъд рӯзаро сар мекунем. Валам юҷад ва ман раъа ҳилал Рамазон ваҳдаҳу сама. Масалан одаме ки ҳасте ки худаш тоқат дида. Мисол дар як шаҳр ягон кас моҳи шарифи Рамазонро надида, як одам дида ҳамин моҳа. ҳамин моҳа ки дид ҳамин одам бояд чӣ кунад? Пага рӯза бигирад. Ва ин лам яқбал имам шаҳадату. Агар имом гарчанде ки имом шаҳодати ҳамира қабул накарда боша, ҳамин одам худаш бояд чӣ кунад? Рӯза бигирад. Лианна мутааббадун бима алимаҳу. Мисол ӯ одам фаҳмид, ӯ дид. Ва ин афтара фа алайҳи қадо дуна кафарати лишубати рад. Мисол агар ҳамин одаме ки худаш моҳа ки дид, имом шаҳодатше ки қабул накарда рӯза нагирифт, ҳамин одам чӯ кунад? Бояд ҳамин рӯзро қазо кунад. Мисол баъди моҳи шарифи Рамазон як рӯз бояд бигира, агар нагирифта боша. Ва ида кана бисамаъ илатун мин ғаймин ав ғубар ва наҳву қабла имом шаҳадати алваҳид алъадл. Масалан агар дар осмон абр боша. Ин мисол пеш вақте ки одамо ки муайян намекарданд, моҳ диданд ки вазбин буд, ҳамин масъала буд. Масалан агар абр ки боша моҳ дида намешавад, масалан ё чанг хеста боша, чанги вазбин боша, имом чӣ кор мекунад? Ҳамин шаҳодати як одам ки адл боша, одами хуб боша, одами хубрафтор ки боша, имом метавонад чӣ кунад? Ҳамин одама шаҳодатша қабул кунад. Шаҳодати одам масалан ки о имом ман дидам ин моҳа, моҳи Рамазона ман дидам, пака бояд рӯза бигирем. Ва ҳува аллазӣ ғалибат ҳасанату сайиату. Мисол одами адл кие? Вақте ки рафторои хубаш ай рафторои безебашда бисёртар аст. Вал мастур фи саҳих كما في التنجنيس وبزازية قال كمال وبي أخذ الشمس أيمة الحموني في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان عبدا. مثلا در دیدن ماه شریف رمضان مردک باشه، مرد باشه یا زن باشه، عبد باشه، لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار ولهذا لا يختص باللفظ الشهادة وتشترط العدالة. هم باید شرطش همین آدم باید عادل باشه، آدمی خوب باشه. در القول فاسق فی دینه غیر مقبول. مثل آدمی گناهگار گپش قبول نمیکنه، ایمان باید قبول نکنه. و تعویل قول الطحاوی عدلا او غیر عدل ان یکون مستورا او غیر عدل ان یکون مستورا. مثلا آدمی که عادل بودنش نمیدونه، آدمی خوبه یا گنده نمیدونه مثلا همین آدم. و فی اطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وهو رواية الذوار لأنه خبر ديني وعن أبي حنيفة أنه لا تقبل لأنه شهادة من وجه. مثال هست که درباره مسئله که آدمی که نمیدونه همین آدم عادل باشه، آدم خوب باشه، گنده باشه، همین گپی همین را قبول کردن، در قبول کردن گپی همین آدم خلافه. اخی امام میگه باید قبول کنیم، اخی امام میگه باید قبول نکنیم. فإن لم يكن بسماع علة. مثال اگر در عثمان ابر نباشه لم تقبل شهادته حتى يراه ويشهد به جمع كثير يقع العلم. مثل شهادت یک آدم قبول نمیشه، باید 3 تا 10 تا درباره با گپ میزنه، باید یک چند آدم دیده باشه همین ماها و پیش امام دا شهادت داده باشه. و هو غلب الظن بخبرهم لأن المطلع متحد في ذلك المحل، برای که جای دیدن ما همه میتونن بینن. والموانع منتفعة والابصار سلیمة.
вала ҳимам мисол кофтан ҳамин моҳи шарифи рамазонда мисол одамо фи талабил ҳилал мустақиматун туғриян мисол одамо метавонанд бинанд абр нест осмон софа одамо мехоҳанд бифаҳманд барои ин як фард қабул намешавад бояд чанд одам дида боша ки ҳамин моҳи рамазон қабул шавад маъзалика ظاهر في غلط رأي قال في تصحيح لم يقدر الجمع كثير في ذلك رواية واختلف في مثل алаки ҷамъи касир гуфтан бисёр одам мегӯяд чанд одам бошад 2 одам бошад 3 одам бошад 20 одам бошад дар ин масъала хилоф аст قال بعض ذاك مفوض إلى رأي الإمام والقاضي مثل إمام ҳамин шаҳр قاضي ҳамин шаҳр ҳамин худаш мегӯяд 3 одам ё 10 одам ҳамин ҳал мекунад وفي زاد الفقهاء استجابي صحيح أن يكونوا في النواحي شتى مثل صحيح ميخيك أي هر جو بوشو أياك جوني وذكر الشيخ البلالي وغيره تابعا للمواهب أن الأصح رواية التحفيظ إلى رأي إمام مثل تشخيلك إمام بقى روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه تقبل في شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مثل دار كتاب أبو حنيفة رواية اسم مثلا ياك مرد دزان قبول مشوا شهادتش ё 2 мард раҷулайни 2 мард бояд шаҳодат бутан мисол ҷамъи катир ҳисоб мехӯрад ё як мард 2 зан бояд бигӯянд ки мо дидем моҳи шарифи рамазон ва lam yakun fi samai illatun агар дар осмон абр набошад قال في البحر لم أرى من رجح هذه الرواية وينبغي العمل عليها في زماننا مثل дар замони мо дар вақти мо беҳтарин ки 2 мард ҳисоб бихӯрад ранги ҷамъу катир ё як мард 2 зан ки дида бошанд дар осмон абр ки набоша ҳамин ки пеши имом мода гуфтанд ки моҳи шарифи рамазон мо дидем моҳи нава имом бояд чӣ кунад қабул кунаву эълон кунад ки ага моҳи шарифи рамазон мешавад лианна нас такасалу ан тараи аҳилла барое ки одамҳо дар ҳамин вақти мо камай одаме ки айпаи моҳ мешаву моҳи нава мекоҳу мебинад فكان تفرد غير الظاهر في الغالب ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الذي قال له الصادق الى غروب الشمس وقت الصوم وقت روزگیری کی سر میشه ای نمازی ای اذان بامداد این اذان بامداد فجر الصادقش میگن ای همین وقت سر میشه باید امساک کردن سر شود الى غروب الشمس تا وقت در آمدن آفتاب مثل وقت نماز شما لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل والخيطتان بياض النهار وسواد الليل مثل آدمایی که خمونده بسیار یکی از خطاهایی که بین مردم ماده هست این وقتی که ما چیکار میکنیم نماز اذان بامداد شید بعد اذان بامداد آدما چیکار میکنن رشته سفید سیاه در دست میمونن نگاه میکنن فرق کردن میتونن یا نه فرق کردن که نتونستن میگن نماز خوردن ممکنه این خطاه مثلا ما باید بدونیم که رشته سیاه و سفید در آیات قرآن آمدگی است که با معنای خیطتن بیاض و نهار این روشنی روزای رشته سفید نشان دلالت میکنه و سواد اللیل تاریکی شب این رشته سیاه این به معنی افطار کردن یا روزه را محکم کردن معنی ندارد برای همین وقتی که ما میبینیم که مثلا اذانی که بامداد شد وقتش معین میکنیم پیش اذان بامداد یا 10 دقیقه پیش باید چیکار کنیم بس کنیم خوردن و از پای روزشیم خدا هر اعتماد نگاه داره از علمای به عمل بکنه الحمدلله رب العالمین.